Uy, buenas y buenas y buenas, soy Sigiloco Games, estamos aquí de nuevo una vez más en el Dragon Age Inquisition. Y vamos a continuar, justamente lo hemos dejado en el anterior video. Estamos aquí en este pequeño refugio. Y bueno, tenemos un par de misiones que realizar. Y un par de más cosillas que hacer. Así que, vamos a ver qué podemos, por ejemplo, aquí vender. Vamos a vender todos los trastos aquí que no nos sirven. Ahorita vamos a ir a vender. A ver, vamos a ver. Creo que era aquí, sí. Ah, no, estas son cosas de... Esta podemos vender. So, vamos a vender todo esto. Bien. Aquí tenemos un par de cosillas también que nos pesan mucho. Aquí tenemos que ver qué nos podemos poner. Y acá tenemos esas armaduras. Que también podemos ver a quién le podemos poner. Muy bien. Vamos a ir aquí a el inventario. Y vamos a ver armas. Bueno, aquí armas no tengo nada para ella. Vamos a ver aquí a Cassandra. Cassandra tengo un Claymore, pero esta es a dos manos. Parece sí. Tengo un escudo. A ver, vamos primero con esta. Tengo el celular que está equipada. Vamos a escudo aquí. Tenemos este escudo de fragmento que creo que sí podemos ocupar. Muy bien. Vamos a ver qué más podemos. Solas. Aquí nada. Ahora igualmente nada. Y bueno, vamos a ver aquí en la armadura tal vez. Esto necesito nivel 6. Todavía no puedo ponerme esto. Pero aquí sí puedo cambiarme esta armadura. Pueden ver aquí. Puedo ponerme esta armadura. Puedo ponerme esta armadura. También. O puedo ponerme esta armadura. Pero lo que vamos a hacer es ponernos esta armadura. Esta de aquí. Muy bien. Y de aquí creo que vamos a quedarnos así. Muy bien. Vamos a equipar a Cassandra con esta armadura. Muy bien. A solas, vamos a ver aquí le ponemos a poner la armadura de dragón. Solo puedo ponerme yo, ok, obviamente. Entonces vamos a ponerle esta armadura que había creado. Y este no tiene ninguna, vamos a poner una cogulla aquí de templario. Muy bien. A Barrick vamos a ponerle una armadura media. Sí, solo Barrick, ok. Entonces vamos a ponerle esta armadura a Varita. Y aquí no hay nada más. Muy bien. Vamos a ir así. Bien. Entonces vamos a vender cositas. Vamos a vender. Este no. Este puede que sirva después. Vamos a vender este broker. Las dagas no todavía. Vamos a vender este acólito. Vamos a vender estos de aquí. Vender este arco largo. Este es en 50. Y este arco 41. Muy bien. Vender esto. Muy bien. Vamos a vender todas estas cosas. Cota de defensor. Esto creo que es para Cassandra, ¿verdad? Vamos a vender esto. Cota de aprendiz. Creo que es para... Sí, vamos a vender esto. Eso vamos a dejar. Y veo también cota de aprendiz. Chao. Muy bien. Vamos a ver los amuletos que tenemos.
accesorios. Vamos, aquí tenemos cinturón de defensa a distancia, cinturón de tumbar. Vamos, cinturón de defensa a distancia. Yo voy a ponerme astucia, no, destreza. Vamos a ver si podemos poner aquí 2 de constitución. Esto vamos a poner. Y vamos a ponernos 2 de constitución. Bien. Esto va a servir para... A ver, solas no, para barric, vamos a ver, lógica técnica, 2 de destreza. Y estudio nuestro que es 2 de astucia. Vamos a subir aquí, para eficacia. Vamos a subirle... Voy a ponerme yo esto ahí. Y tengo cinturón de tumbar. Vamos a poner esto a Cassandra. Vamos a poner aquí custodio de vida, muerto de vida. Y yo creo que no tenemos ya nada más. Nada más creo que tengo estas par de dagas y este arco largo. Muy bien. Tengo aquí esas 2 manos, tengo este Claymore. Listo, podemos irnos. He subido de nivel, vamos a ver. Ah, sí, también ya me gasté mis niveles por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver esto de aquí. Y listo, vámonos. Bueno, como dije antes, aquí tengo un par de misioncillas. Acá tengo algo, no sé qué es. Creo que va a ser esto de aquí, ¿verdad? Envíos especiales. Probablemente no voy a recoger nada de eso. Muy bien, teníamos zona que investigar por acá. Y después ya lo haremos con nuestros compañeros de viaje. Por ejemplo, aquí ya tenemos hierro. Estos son materiales que vamos a ir recogiendo por todo el juego. El hierro como es el más común. Aquí tenemos un nug. Que a veces necesitamos nugs. A veces nos dan así como pieles, por ejemplo, esta de ahí, que nos viene bien. Si nos dan pieles es bueno. Bueno, por acá es solamente para salir. Ok, vamos al mapa. Y por esta zona tengo una misión. Aquí tengo raíz élfica. Me sirve para hacer pociones. Hacer pocioncitas. Bueno, aquí tenemos bastantes cositas. Esto es bueno para hacer pociones. Siempre hay que tener un... Nunca sobran. Y me acuerdo que por aquí había la misión esta de... Sí. Cuando se ilumina esta bruja, el mapa, el minimapa, es que hay algo que buscar. Y hay que hacer así hasta que... O sea, hay que como que deslumbrar todo hasta que aparezca lo que tenemos que buscar. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos unas raíces élficas. Vamos a recoger. Entonces hasta que se active o descubramos lo que tenemos que buscar, hay que seguir las flechitas. Y aquí están las notas. Bueno, aquí aparecen ya las notas. Vamos a devolver esto a Adam. Y obviamente por aquí hay que seguir explorando. A ver si no nos dejamos nada. Y bueno, ya tenemos las notas. Bien, aquí también en este juego hay animales que si no les hacemos nada, obviamente no los van a atacar. Pero obviamente si empezamos a atacarlos, se van a defender. Entonces por ejemplo aquí tenemos que buscar una tala. O sea, un lugar donde podemos talar árboles para crear lo que nos pidió Tren.
que es la intendente del refugio, para poder crear armas para la Inquisición. Entonces vamos a buscar, porque hierro ya habíamos recogido todo. Y si no estoy mal, me acuerdo que por acá había un lugar de talado, una raíz élfica. Vamos a recoger. Aquí está, este es el puesto de tala. Entonces cuando reclamamos este puesto, prácticamente ya podemos hacer el requerimiento de armas. Aquí está, damos hierro y un puesto de tala. Ya tenemos esto. Y si ven, aquí tenemos un par de animalitos. Estos de aquí, debo decirles que son bastante jodidos de matar. Así que si no tienes un buen nivel, te recomiendo que esperes a que subas de nivel para poder matar a esos muchachos. Que nos dan, simplemente nos dan pieles para poder crear equipamiento mejor. Pero obviamente digo, como digo, no es muy necesario al principio aquí, de este juego. Prácticamente lo iremos recogiendo ya con el paso del tiempo. Algo, materiales mucho mejores y más fácil de conseguir. Bien, aquí la exploración es importante, como en todo Dragon Age. Bien, aquí ya volvemos a esta parte del mapa. Vamos a entregar los requerimientos a Tren, a la intendente, para completar esa misión que teníamos pendiente. Bien, aquí solo tenemos un par de raíces élficas, tenemos aquí un lago congelado. Muy bien. Me parece que es una raíz élfica. Hay cosillas que sí son importantes. Hay que buscar una raíz élfica que es también especial, que se llama raíz élfica real, que nos sirve para mejorar algunas pociones. Pero bueno, eso ya con el tiempo y con los diagramas que vayamos consiguiendo en el juego, se nos irá desbloqueando ciertas cositas. Bueno, aquí tenemos esta zona que me señala aquí. Me parece que es hierro, sí. Bueno, aquí ya no hay nada más. Vamos a entregar las cosas. Y después tendremos que devolver, ir a comenzar con todos nuestros personajes, nuestros amigos, nuestros compañeros. Siempre está Cassandra, vamos a hablar con algunos de por aquí. Muy bien. Entonces vamos a entregar lo que teníamos pendiente. No creo si es que por aquí había algo más. Creo que en el video ya investigué todo esto. Vamos a entregar aquí. Vamos aquí. Y hacemos armas de la Inquisición. Listo. Ya está. Misión completada. Y ¿qué tenemos aquí? Ah, bueno, aquí tenemos otra vez. Bueno, aquí ya tenemos nada más que hacer. Y acá tenemos la otra misión, entregar las notas de Adam. Creo que nos dará unos diagramas de algunas cositas. Vamos a ver. Vamos aquí. Muy bien. You said you thought Master Pagan was working on something special. If it helps, I found his notes. The old codger was on the edge of a breakthrough here, but he couldn't see it. You want some of these mixed up? You just give the word. Bien, tenemos poción de lirio, que nos viene bien. Farewell. Entonces aquí tenemos que... no, vamos a equipar pociones. Tenemos poción de lirio que nos va a servir bastante a nosotros.
Y para esto necesitamos raíces élficas, ¿sí? Tenemos bastantes raíces élficas. Así que bueno. Y también podemos equipar al resto de nuestros personajes pociones. Para obviamente que todos tengan algo. Necesitamos igualmente raíz élfica. Vamos a tener que conseguir más raíces élficas. Y pues en regeneración para Cassandra. Muy bien. Ya nos quedamos con pocas. Ahí aquí estamos equipados ya. Aquí podemos mejorar las pociones. Y para ello necesitamos 29. Necesitamos 29 raíces élficas, 5 errores de profeta que obviamente no tenemos. Para esto necesitamos 18 y una raíz élfica real. Y para la poción de libro necesitamos 18 y un loto negro. Así que eso vamos a tener que ir consiguiendo cuando vayamos descubriendo mapas, el mundo. Y creo que no tenía ninguna misión más. Esta es la misión principal. Acá tengo cosillas que recoger nada más. Vamos a ver. No. A ver, diario. Tenemos estas misiones. Cosa de la tormenta, la ciénaga, la llama exactamente. Canciones, misiones completadas. A ver, tengo la escena de la Inquisición, la ciénaga, ambas perdidas. Ah, bueno, esto necesitamos más poder para vigilar esto. Y obviamente necesitamos más poder para hacer esto. Los poderes vamos consiguiendo cuando hacemos varias misiones. O descubrimos mundo. Por aquí no tenemos nada, muy bien. Ok, aquí tenemos ya, se nos actualizó las canciones. Ok, cada vez que venimos acá tenemos que venir acá a la taberna para escuchar nuevas canciones. A ver. Vamos a ver si podemos. Aquí tenemos cositas, vamos a ver qué hay. Cuero de sabueso. Un arco agresivo. Tenemos una raíz élfica. Greetings, Herald of Andraste. A ver si tenemos algo por aquí. Otra raíz élfica, muy bien. Es una raíz élfica. Esto tenemos que conseguir para tener pocioncitas. Y creo que ya. Ahora sí. Vamos a hacer un pequeño guardado aquí. A ver si vamos a hacer un guardado rápido. Aquí en eco. Ahora sí. Ya está guardado rápido. A ver, creo que aquí puedo entrar aquí. Por aquí no hay nada. A ver, vamos a ver aquí. Creo que aquí estos lugares ya entré. Si no recuerdo. Sí, aquí entra, porque aquí está ese libro que ya leímos. Es que ya me acuerdo muy bien que es lo que hicimos en el anterior video. Vamos a las consolas. The chosen of Andraste, a blessed hero sent to save us all. Am I riding in on a shining steed? I would have suggested a griffon, but sadly they're extinct. Joke as you will, posturing is necessary. I've journeyed deep into the Fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. What do you mean, ruins and battlefields? Any building strong enough to withstand the rigors of time has a history. Every battlefield is steeped in death. Both attract spirits. They press against the veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the Fade. I can find memories no other living being has ever seen. You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spiders, they are usually content to live and let live. I've never heard of anyone going so far into the Fade.
It's extraordinary. Thank you. It's not a common field of study for obvious reasons. Not so flashy as throwing fire or lightning. The thrill of finding remnants of a 1,000-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay there. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate mage surrounded by chantry forces, and unlike you, I do not have a divine mark protecting me. Cassandra has been accommodating, but you understand my caution. Puedes confiar en mí, muchacho. Cassandra trusts you. She won't let anyone put you into a circle against your will. Thank you. I appreciate the thought. But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Muy bien. Vamos a guardar aquí. A ver, ya no podemos hablar cuando ya no... Closing the breach is our primary goal. But I hope we might also discover what was used to create it. Any artifact of such power is dangerous. The destruction of the Conclave proves that much. You don't think whatever created the explosion was destroyed in the blast? You survived, did you not? The artifact that created the breach is unlike anything seen in this age. I will not believe it destroyed until I see the shattered fragments with my own eyes. We would do well to try to recover whatever created the breach. Liliana's people have scoured the area near the blast and found nothing. Whatever the artifact was, it is no longer there. In any case, did you need me for anything? Bueno, aquí podemos preguntarle cosas. Háblame los I'd be elfos. interested in hearing your opinions on elven culture. I thought you would be more interested in sharing your opinions of elven culture. You are Dalish, are you not? Yes, I am. The Dalish are the best hope for preserving the culture of our people. Our people. You use that phrase so casually. It should mean more. But the Dalish have forgotten that, among other things. Oh, but you know the truth, right? While they pass on stories, mangling details, I walk the fade. I have seen things they have not. Fine, you think we're terrible. What about the alienages full of elves who aren't Dalish? Why? What would it benefit some poor man in a Ferelden alienage to learn that his ancestors strode the land like gods? It would only make him bitter, or inspire him to take a foolish risk and get himself killed. You've decided his reaction for him. Perhaps I have. If you have questions and believe the answers will help, ask. A ver, vamos a ver. Háblame de los elfos antiguos. I'd like to know more about the elves from before our time. The Dalish strive to remember Hallam Sharal. But Hallam Sharal was merely a fumbling attempt to recreate a forgotten land. Arlathan. Elvanan was the empire, and Arlathan its greatest city. Place of magic and beauty, lost to time. You've studied ancient elves. What else do you know of Arlathan? We hear stories of them living in trees, and imagine wooden ramps or Dalish Erebels. Imagine instead spires of crystal twining through the branches, palaces floating among the clouds. Imagine beings who lived forever, for whom magic was as natural as breathing. That is what was lost. A ver, háblame más de los Delicians. Are all Dalish elves like my clan? No. Your clan was unique in having enough interest in human affairs to send you to spy upon the Divine's meeting. As your clans have been separate for so long, they have all changed, adapting to the lands in which they live. Some are no more than bandits, others trade freely with humans, and some have disappeared entirely into the forests. What can you tell me about elves living in human cities? The culture in alienages or among the slaves of Tevinter is like any of the impoverished and powerless. They cling to memories of a better past, and practice a few rituals to distinguish themselves from humans. Is the magic they teach in the Circle different from the magic I learned with my people? No and yes. Magic is magic, just as water is water, but it can be used in different ways. Dalish magic is more practical, not needing chantry approval, although they still frown on blood magic. Superstition. Much of it is more subtle. A legacy from when elves were immortal. ¿Qué pasó? The legends of elven immortality.
Did they use magic to increase their lifespan? No. It was simply part of being elven. The subtle beauty of their magic was the effect, not the cause of their nature. Some spells took years to cast. Echoes would linger for centuries, harmonizing with new magic in an unending symphony. It must have been beautiful. You said that the censure against blood magic was a superstition. I did. It's fortunate Cassandra is not within earshot. Most modern cultures forbid blood magic. Publicly, even Devinter disapproves of it. But as I said, magic is magic. It matters only in how it is used. To be honest, I don't see it as different from any other magic. It's a means to an end. Indeed. The problem is that under the Chantry, blood magic is forbidden, so only criminals practice it. While in Tevinter, magisters compete with each other, instead of keeping their volatile friends in check. They always succeed through power, so they have never had the chance to learn another way. Muy bien. We'll talk later. Goodbye. Listo, ya hemos hablado consolas. Y así vamos con desaprobación y aprobación según las opciones que vayamos escogiendo. Debo decir que tampoco es que me acuerdo de todas las opciones correctas de elegir. Este juego ya lo jugué hace un par de años, así que no es que me acuerde absolutamente de todo. Pero bueno, lo importante y lo esencial sí me acuerdo. Así que vamos a hablar con Barrick. So, now that Cassandra's out of earshot, are you holding up all right? I mean, you go from being the most wanted criminal in Thedas to joining the armies of the faithful. Most people would have spread that out over more than one day. Me alegra seguir con vida. I'm just glad I'm still standing after all that. I still can't believe you survived Cassandra. You're lucky you were out cold for most of her frothing rage. For days now, we've been staring at the breach, watching demons and maker knows what fall out of it. Bad for morale would be an understatement. I still can't believe anyone was in there and lived. ¿Por qué te has quedado? If it was that bad, why did you stay? Cassandra said you were free to go. I like to think I'm as selfish and irresponsible as the next guy, but this... Thousands of people died on that mountain. I was almost one of them. And now there's a hole in the sky. Even I can't walk away and just leave that to sort itself out. The breach needs to be sealed. The sooner the better. If it can be sealed, you might want to consider running at the first opportunity. I've written enough tragedies to recognize where this is going. Heroes are everywhere. I've seen that. But the hole in the sky, that's beyond heroes. We're going to need a miracle. Muy bien, hablamos un poco con Barry, a ver qué nos cuenta. Need something? Ahora me delirio rojo. The red lyrium we found at the temple seemed to upset you. My brother Bertrand and I sort of discovered red lyrium during an expedition in the Deep Roads. We located an ancient thaig, so old it barely looked dwarven. There was this idol there made of it. Bertrand brought it back to the surface, and, well, everything's gone downhill from there. Alright. So what is it? Just another kind of lyrium? The red stuff is lyrium like a dragon is a lizard. It's not just a different color. It has a whole host of weirdness all its own. I've written to every mining cast house in Orzammar. No one's seen this stuff before or knows where it came from. What makes it special? Regular lyrium can mess you up pretty badly, but you have to ingest it for that to happen. Red lyrium messes with your mind when you're just near the stuff. You hear singing, get violent, paranoid, and then it does creepy shit. Makes things float, brings statues to life. It also turned Kirkwall's Knight Commander to lyrium. Everyone's been kept at least 100 paces from it since. How did the red lyrium get in the Temple of Sacred Ashes? I don't know. So as far as I knew, the only piece to make it to the surface was destroyed. And the location of the thaig it came from is a secret. Did someone find more of it in the Deep Roads? That's not a cheery thought. I think that's enough on red lyrium. Yeah, not really my favorite subject.
Muy bien, tenemos nueva misión. Tenemos que destruir el río rojo. Need something? Ahora tenemos punta personal. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Bueno, aquí tenemos más opciones. Vamos a ver, ¿de qué conoces a Cassandra? How do you and Cassandra know each other? You heard about the Kirkwall Chantry being destroyed? The guy responsible used to be a friend of mine. The Seeker had questions about that, and I had answers. ¿De dónde eres? Are you from Ferelden? Olay? Free Marches, born and raised in Kirkwall. And despite whatever you've heard, no, Kirkwall's not that bad. ¿Qué trabajas? I'm not clear on your line of work. You're a merchant? I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network, and occasionally, I write books. If you've run a spy network, why is Leliana our spy master? To be honest with you, she's just a better spy master. The truly great ones can keep their distance. They don't get attached to their people. Me, I always wind up babysitting my informants and worrying about their families. We're in better hands with her. You're an author. What kind of books have you written? I've tried my hands at a few genres. My crime serials are my most popular. Hard in Hightown, guards breaking the rules to get things done. The Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. What sort of shops do you own? Actually, we don't own shops. That was just an example. Mostly we invest in moneylenders. Auction houses, a few mercenary companies, a couple of smithies. I think we own half a beet plantation in Ravane somewhere. Most of that's my brother's doing. Bartrand had business sense. Not much tact, but loads of business sense. Háblame de tu Where belleza. did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. There's a hidden shop in Kirkwall called the Black Emporium. I found her in a barrel labeled swag. The owner sold her to me for a ham sandwich and a pair of yellow ruffled pants. ¿Por qué Bianca? Who is she named for? I can't tell you. What the fuck? ¿Por qué no? And the reason for that is? Complicated. It's the one story I'll never tell. We just have to leave it at that. Muy bien, Thanks, Varric. No problem. muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver esas misiones que en este video hicimos que nuestros amigos o compañeros tienen que hacer por el mundo. Así que vamos para acá. Vamos a entrar aquí al consejo. Y vamos a entrar aquí al mapa otra vez de Ferelden. Vamos aquí a Ferelden. Y como ven, aquí se actualizan estos puntos en el mapa. Vamos a ver. Esto nos dan ciertas cosillas, por ejemplo nos dan algunas cosillas que podemos usar. Nos dan loto de sangre. Y bueno, aquí tienen información sobre las misiones que hacemos. Muy bien. Vamos a ver aquí el terreno del pináculo. Inquisition. Bien. Tenemos aquí duro en alta ciudad. Amuleto de poder, muy bien. A veces nos dan cosillas buenas. Tenemos aquí el emporio negro. Bueno, este está completado. Y aquí tenemos más cosillas por aquí. Vamos a atender recomendaciones de un noble. Y bueno, como pueden ver, hay personajes que se enamoran menos o personajes que se enamoran igual. Siempre tenemos que ver qué es lo que nos dará el mayor beneficio.
Vamos aquí. Let's see what we have. Acciones de un noble. Completado. Aquí esto no tenemos nada. Así ya tenemos. Y de momento vamos a dejarlo así. Acá tenemos otra. Dice investigar Heraldo. Ok. Esto nos da 48. Vamos aquí. A Josephine. Vamos a ver. At your service. Esto demora. Así que bueno, vamos así. Metemos una boleta de poder que vamos a ver que para quién es. Este es para, obviamente para Barik. Vamos a ponerle a Barik método de poder y tiene un nivel más. Bien. Y en armas creo que nos dieron algo. La espada de Capitán Heraldo. Vamos a ver si es que es mejor que la de Cassandra. Ah, pues sí. Vamos a ponerle aquí. Aquí tengo un arco agresivo y un arco de caza equilibrado. Muy bien. Muy bien, de momento creo que ya podemos ir así. Una aprobación de Barik. Aquí nada más, muy bien. Acá tenemos a Josephine. Speak only the word. Sing. Bueno, nos falta, a ver, ya hablamos con Barik, con Solas. Nos faltaría la Elena que está por Do you aquí. think the mages will be able to seal the Está la bridge? Elena. I heard some speak of you. Blessed are the peacekeepers, the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood? To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? Juego. How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, what is it if not a game or a cruel joke? Estoy tan confundido como tú. Don't ask me, I'm as baffled as you are. You probably don't even worship the Maker. Lucky. He asks a lot. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. I'm sorry. Her death has clearly hit you hard. Not just me. All of us. She was the Divine. She led the faithful. She was their heart. If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the Divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Deja que te ayude. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, to work then. We will speak later. Muy bien. Ya no podemos hablar con Elena, ¿verdad? No. Elena quedó de momento para el olvido. Hasta próximo. No, aquí tenemos algo. Quieto. Y cogí esto, ¿verdad? Me sale, pero no hay nada ahí. Bien, ahora sí vámonos a... A ver, aquí me sale otra cosa, pero no sé si es que podemos recoger en este momento. Vamos a ver. Ah, no.
Simplemente ya hemos recogido. Good luck sealing those rifts. A ver, lo que quiero hacer en este momento es saber si es que puedo crearme algún arma mejor. Come on, you've seen our mounts. Most of them should be pulling Vamos a seguir aquí. Didn't all grow up with fancy noble Selectos de horses. corte de aprendiz, muy bien. You ride whatever holds you. Vamos a ver si es que podemos crear un arma. Tenemos bastante aprendiz. Pero como pueden ver, no tenemos ningún elemento que sea más fuerte. Tenemos solo de nivel 1. Y el elemento que tenemos equipado es mejor. Así que eso va a quedar así. Bueno, aquí tenemos aquí a Cassandra. Por acá tenemos esta buena señorita que hablamos. Y aquí tenemos a Colin. Vamos a ver con Colin primero, antes de ver con Cassandra. You there. There's a shield in your hand. Lock with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. I just hope I can help. As do we all. It is enough that you would try. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. The Conclave destroyed a giant hole in the sky. Things aren't looking good. Which is why we're needed. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture. No está tan entusiasmado, muchacho. No, but if you have one prepared, I'd love to hear it. Another time, perhaps. Esa risa. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Raiden has a report on our supply lines. As I was saying. No creo que le he hecho mal la boca a mi personaje. Esa risa parecía diabólica en vez de buena. Que vamos a recoger un poco de esto porque vamos a necesitar bastante. En realidad necesitamos bastantes de raíces épicas. Aquí tenemos un cofre que no he visto. ¿Qué hay aquí? Tenemos un bastón brillante, de equilibrado. Okay. Cositas que podemos vender también. Y aquí tenemos otro cofre que no he visto. Ok, sello de pronto. Y agarre. Ok. Vamos a ver que si podemos aquí modificar con un sello a mi armadura. Vamos a ver. These truths the Maker has revealed to me, as there is but one. So if we get better horses, Vamos a modificar armadura. Vamos aquí. Yo tengo que pegar esta. Y tenemos aquí un sello. Esto me parece muy bien. Ver cambios. Bien, vamos a vender. Esperen un ratito. A ver, armas. Vamos a poner aquí a Cassandra. Y yo tengo equipada. Esta misma. Pero esta me da un poquillo más. Vamos a equipar aquí. Muy bien. Está casi una diferencia, pero da un poquito más de DPS. Tengo este brillante o dos solas. Este está mejor. Voy a ponerle aquí. Y aquí tengo. Vamos a vender esta daga reforzada. Y listo. Creo que ya. A ver. No, vamos a vender. Vamos a vender aquí. Esto, no. Vamos a vender. Esta daga reforzada de 93, vamos a vender. Se puede quedar ahí. Este bastón de hielo vamos a vender. Este lucero vamos a vender. Esta espada también vamos a vender.
Vamos a vender este arco agresivo. Ok, vamos a quedarnos así. Aquí un bazar de copas de aprendiz que podemos... Ay, no. Creo que recompré, ¿verdad? Ah, no. Muy bien. A ver, vender. Sí, esto está bien. Está bien. Muy bien. No, entonces vamos a hacer una modificación de armadura. Vamos a... Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Vamos a aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Solas, muy bien. Vamos a ponerle... Este tiene las grebas. Vamos a ponerle unos basales. Muy bien. Y creo que de armas no tengo nada, ¿verdad? Tengo bastón, pero no tengo nada, ¿verdad? Aquí en Cassandra no tengo nada. Bueno, de momento vamos así. Y bueno, tenemos solo que hablar con Cassandra. Y sería el último. ¿Estás bien? I think you need practice dummies made of sturdier stuff. That would be nice. Like maybe iron. Did I do the right thing? What I have set in motion here could destroy everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a madwoman, a fool, and they may be right. What does your faith tell you? I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. You don't think I'm the Herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were. But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. What's going to happen now? Now, we deal with the Chantry's panic over you before they do even more harm. Then we close the breach. We are the only ones who can. After that, we find out who is responsible for this chaos, and we end them. And if there are consequences to be paid for what I have done, I pay them. I only pray the price is not too high. Has tenido que hacerlo. You didn't have any choice. Didn't I? My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Me alegro de eso. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. You've said you believe you're chosen. Does that mean you believe in the Maker? I'm Dalish. I believe in our own gods. And there's no room among your gods for one more? I suppose it doesn't matter now. I have to believe we were put on this path for a reason, even if you do not. Now it simply remains to see where it leads us. Perfecto, no lo desaprobo. Esta muchacha es bastante
Tiene bastante fe. Así que hay que utilizar... Espérame un poquito. Listo. It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? I thought you knew that. I suppose I could ask Liliana. She has collected a frightening amount of information on you. But I don't want to ask her. I want to hear it from you. Muy bien. My clan never stayed in one place for long, though we primarily roamed the free marches. Oh? I didn't think your people roamed that far north. But clearly I'm mistaken. I'm told some members of your clan might still be alive. Do you intend to go back? I might, once this is done. It will not be the same once you do. Ahí. Ahora ve a ti. I'd like to get to know you better. You would? Is that a problem? Not entirely. I'm just curious as to your motivation. No motivation, beyond making things between us less... Antagonistic? Exactly. As you wish. My name is Cassandra Pentagast, daughter of the Royal House of Navarra, 78th in line for the Navarran throne. I joined the Seekers of Truth as a young woman, and was with the Order until they withdrew from the Chantry. I remained as the Divine's right hand, carrying out her order to form the Inquisition. And here we are. That's all there is to know, my lady. You're a member of Navarra's royal family. The Pentagasts are a very large clan. Half of Cumberland could say the same. Really? No, but it feels that way. I have hundreds of relatives so distant they need charts to prove we're related at all. And they have them. Oh yes. The Pentagasts value their precious blood like it runs with gold. So not on very good terms with your family, then? I do not visit, if that's what you mean. The Pentagasts are famed for dragon hunting, but few actually pursue the craft. Most are fat and lazy. They pay lip service to the Maker and care only for idle pleasures and past glories. My brother was all that kept me in Navarra. Once he was gone, so was I. Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Muy bien. You don't seem to like your homeland much. My family polluted it for me. What little I saw of my homeland was through the bars of a gilded cage. My uncle treated me like a porcelain doll to be placed on a shelf and dusted only when necessary. Thus I did not see Navarra, the real Navarra, until much later. By then I realized I knew it not at all. Tus padres. Your uncle? What about your parents? They had the misfortune of taking the wrong side in the second attempt to overthrow King Marcus. The king executed them, but spared my brother and I since we were family, and children at the time. Thus we were raised by my uncle, a mortalitasi who preferred the company of his corpses to the living. Your uncle was a mortalitasi? A death mage. He still is. My countrymen do not burn the dead, they bury them in special crypts. The mortalitasi supervise the crypts, like priests. Uncle Vestalis oversees the grand necropolis. Navarrans spend more time honoring dead relatives than they do with living ones. It is odd to be so fascinated with death and its trappings. I will never understand it. So you were the right hand to the Divine? To Divine Justinia, yes. And Divine Beatrix before her, in fact. The position is normally reserved for Templars of the Knights Divine, but my circumstances were unusual. Unusual how? You don't know the story? Thank the Maker. I will tell you if you wish, but it isn't as exciting as some drum it up to be. The short version is that I once saved the previous Divine's life. My reward was becoming her right hand. Muy bien. But
What does a right hand do, exactly? What is your hand capable of? It gives, it takes, it beckons. It makes a fist. Liliana and I extended the Divine's reach beyond the Grand Cathedral. We went where she could not. After Beatrix, I was tired of the position and wanted to return to the Seekers. But Justinia convinced me to stay. Her vision for the future gave me hope. Triste en ella. You thought she could really change things? Justinian knew the war was coming long before it began. She tried to avert it, but the forces arrayed against her were too strong. Sometimes you have to break a bone so it can be reset. That's where the Inquisition comes in. It was to be the answer. A means to preserve as well as an agent for change. I only wish she had lived to see it. So, what's the story about you becoming the right hand? Sweet Andraste, do you really want to hear that? It was, what, 18, 20 years ago? Some still discuss it like it happened yesterday. The tale gets bigger each time it's told. I barely recognize myself within it now. I'm sure you're just being modest. I was there. I think I know what happened. To hear others tell it, I alone saved Divine Beatrix from a horde of dragons sent to assault the Grand Cathedral. Rather impressive for such a young seeker, wouldn't you say? And the truth is? I stumbled upon a conspiracy to kill Beatrix. A Templar Knight Commander was at its heart. And there was a dragon battle at the Grand Cathedral, but I had help from loyal mages who rallied to the cause. They freed the dragons from magical control. Without them, the Divine and I would both have died. Yet I became the right hand, and they are forgotten. ¿Qué fue de los magos? What happened to the mages that helped you? They went back to their circles, with rewards and privileges and Most Holy's gratitude. Many of them died at the conclave. An impressive tale. I can see why people enjoy telling it. Just wait till they start telling stories about you. Muy bien, I'll let you get back to work. muy bien. Creo que ya no podemos más. Yes? Investigar, a ver ti. Habla de los buscadores, muy bien. Can you tell me more about the Seekers? The Seekers of Truth were born from the original Inquisition long ago, when it united with the Chantry. Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible, above reproach. How seldom does reality match the ideal? A ver, ¿qué son los buscadores? But what are Seekers exactly? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use lyrium, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the Divine. And not even her, truthfully. So the Seekers commanded the Templars? No. The Order didn't assume command until after the rebellion. The Templars have always feared us. When a Seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot. That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist. If someone insists it does, they are the blind ones. Do you think that kind of problem could ever be fixed? Possibly. Though the Seekers themselves would need to change. They were clearly not willing to, even though they abandoned everything they stood for to avoid it. In my heart, I believe they can still be salvaged, but not by their own hands. A ver, ¿qué habilidades tienes? You mentioned that Seekers have different abilities than Templars. Entirely. A Templar's abilities come from lyrium and are designed to hunt mages. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful considering our role. Seekers can gain other gifts, though that depends on the individual. A ver, ¿cuáles son tus dones? What kind of gifts do you have?
I can set the lyrium within a person's blood aflame. Both mages and Templars bend before my will. Some seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified, and they led the Templars into a war of righteousness. You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes... You seem to care a great deal about it. Too much, if you ask the rest of my order. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. How does someone become a Seeker? Most Seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. La vigilia. Is the vigil some kind of initiation? It is the rite every Seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions, including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words. ¿Es magia? Was it some kind of magic? I don't fully understand it, to be honest. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. Muy bien, basta de charla. I've no more questions. Ok. A ver, obviamente aquí Cassandra nos puede hablar más. Yes? Tenemos háblame de ti y hablamos de la capilla. May I ask you about the Chantry? It is difficult to say what becomes of the Chantry now. They have no Templars, no leadership, and no one left who is worthy of succeeding the Divine. It has fallen apart when everyone needs it the most. I ache to think what this will mean in the days to come. Bueno, ya saben que Dragon Age es un juego de hablar, hablar y hablar. A ver, vamos a ver. Debe saberse la capilla. Do you really believe the Chantry is worth preserving? I do. Though I understand how someone born outside of human society might think otherwise. Cast the Chantry aside and new problems replace old ones. We will have learned nothing from history. The people need stability, and the Chantry needs a new purpose. Andraste had a dream for us. It can still be achieved. So, what should this new purpose be? A dedication to what is truly important. Instead of building cathedrals and sewing gowns for the Divine, the Chantry used to spend its coin feeding the poor. If we are to spread the Maker's word across the world, we must do so with open hearts and open hands. Eres una idealista. That sounds rather idealistic of you. Does it? I do not think it's so unachievable. The Chantry has many good, honest people. They just need direction and inspiration. They need to be freed from centuries of adherence to tradition and ceremony. A chance for renewal is at our fingertips. It does not have to come with utter chaos. Okay. What influence does Chancellor Roderick really wield? He's a bureaucrat.
responsible for communicating the Divine's will to the rest of the Chantry. Therefore, he's accustomed to the clerics hanging on his every word, hoping his influence will benefit them. Despite that, Roderick is not a bad man. He's frightened, and believes his place is to fill the gap left by Most Holy's death. Some might agree. As far down the chain of command as he is, there is no one left above him. How big a problem could he be? No more than he is already. He sent his message to the College of Clerics. That is the only card he had to play. Dealing with him further only lends him credibility he doesn't deserve. Will the Chantry replace Divine Justinia? They will try. Once the priests withdraw for the Grand Consensus, it is against Chantry law for them to emerge without naming a new Divine. Sometimes it takes days, or weeks, or even months. The problem now is that no clear successor to Justinia exists. All worthy clerics died with her at the Conclave. So what happens if they can't agree on someone? Theoretically, they will argue until exhaustion takes them or they see reason. Practically, however, if the Grand Consensus goes on too long, the Chantry will crumble. Any cleric with ambition but little sense will see this as her one chance, and plenty of such clerics exist. We shall see what happens. The Inquisition must act in the meantime. If they do choose a new Divine, will you serve her? That depends on whether she would have me. I am a rebel now, remember? And even if she would, I do not know. It would depend on what type of Divine she is. I am no longer in a position to follow blindly, and no new Divine could expect such obedience now. I'm surprised you rebelled against the Chantry. I left my own order when they took the wrong path. It is no different. But in neither case did I stop caring. Indeed, I care so much that I feel drastic action is necessary. I suppose history shall one day judge my actions. Muy bien. Thank you. Listo, tenemos toda la información, creo. Vamos a ver. Una vez más. Greetings. Ahora me metí. I have some more questions. Why am I not surprised? Ah, solo tenemos esta pregunta. Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Bueno, tenemos esa pendiente. I'll let you get back to work. Ya, tenemos todo lo hablado con Cassandra. A ver si nos dice algo más, Coden. Was there something you needed? Algo ejemplares. I'd like to know more about the Templars. If you need insight into what the Order is doing now, I'm afraid I can't offer more than you already know. Anything else, I will answer as best I can. Ok. ¿Cómo entrar en Templar? What does Templar training involve? There is weapon and combat training. Even without their abilities, Templars are among the best warriors in Thedas. Initiates must also memorize portions of the Chant of Light, study history, and improve their mental focus. Did you enjoy your training? I wanted to learn everything. If I was giving my life to this, I would be the best Templar I could. You were a model student. I wanted to be. I wasn't always successful. Watching a candle burn down while reciting the Chant of Transfigurations wasn't the most exciting task. And I admit, my mind sometimes wandered. Why did you join the Order? I could think of no better calling than to protect those in need. I used to beg the Templars at our local chantry to teach me. At first, they merely humored me. I must have shown promise, or at least a willingness to learn. The Knight Captain spoke to my parents on my behalf. They agreed to send me for training. I was 13 when I left home. 13. Still so young. I wasn't the youngest there. Some children are promised to the Order at infancy. Still, I didn't take on full responsibilities until I was 18. The Order sees you trained and educated first. ¿Qué tu familia? What about your family? Did you miss them? Of course, but there were many my age who felt the same. We learned to look out for one another. A ver. ¿Qué se dedican, muchachos? Before coming here, my keeper suggested I avoid Templars. Do they do anything besides hunt mages?
Templars protect against the dangers of magic. Before the Order left the Chantry, that meant serving in a circle. They were also tasked with tracking apostates or fighting demons inevitably summoned by the weak or malicious. What do you think of mages? Are they all a threat? I've seen the suffering magic can inflict. I've treated mages with distrust because of it, at times without cause. That was unworthy of me. I will try not to do so here. Not that I want mages moving through our base completely unchecked. We need safeguards in place to protect people, including mages, from possession at the least. You've lived in the Circle. What was a typical day for a Templar there? Typical. The last time I was in a circle was right before it fell apart. Nothing was typical. Before that, then? Certain rituals require a full guard. A mage's howling, for instance. I've attended a few. Most of the time, you merely maintain a presence, on patrol or in the circle, ready to respond if needed. Mages pretend to ignore that presence, but they're watching you just as closely. Do Templars and mages never speak to each other? Some do, but Templars are supposed to maintain a certain distance from their charges. If a mage is possessed or uses blood magic, you must act quickly, without hesitation. Your judgment cannot be clouded. Of course, ignoring one another does nothing to foster understanding. Wait. Do Templars take vows? I swear to the Maker to watch all the mages. That sort of thing. There's a vigil first. You're meant to be at peace during that time, but your life is about to change. When it's over, you give yourself to a life of service. That's when you're given a filter, your first draft of lyrium and its power. As Templars, we are not to seek wealth or acknowledgement. Our lives belong to the Maker and the path we have chosen. A life of service and sacrifice. Are Templars also expected to give up physical temptations? Physical? Why... why would you... That's not expected. Templars can marry, although there are rules around it, and the Order must grant permission. Some may choose to give up more to prove their devotion, but it's not required. Oui. That's all I wanted to know. Thank you. I'm sure you have other matters to attend. Oui. Yes? Vale. Why would Templars break away from the Chantry? The Order believes the Chantry no longer supports their efforts. Not to the extent they should. ¿Qué cambió? But the Templars have served the Chantry for ages. And in that time, they've come to take the Order's services for granted. Templars risk their lives against blood magic, demons, abominations, to feel as if those efforts are dismissed. I may disagree with the Order's actions, but I'm here as proof of that. But I sympathize with their frustrations. Oui. What do you think of the people you work with? Who do you mean? ¿Qué tal, Josephine? What do you think of our ambassador? We have little in common. How she delights in meeting with nobles all day is beyond me. But I enjoy working with her. Muy bien. ¿Piensa en Elena? How do you like working with Leliana? The Inquisition would not exist without her. I may not always agree with her methods, but she's more passionate about our cause than anyone. Cassandra may have declared the Inquisition publicly, but Liliana is just as responsible for its formation. Are you satisfied with the Inquisition's forces? Our numbers are small, but they suit our needs for the time being. Some Templars have joined us instead of following the Order. They've proven invaluable in training new recruits. Ok. I should let you get back to work. Ahora otra vez. Did you need something? Alrighty. Quiero saber. Is there anything I should know? Not at present. Muy bien. I should get to know you better. We are working together after all. What would you like to know? All right. Where are you from? ¿Cómo hacerse fe, Elena? Mira tú. I grew
grew up in Ferelden near Honmeath. I was transferred to Kirkwall shortly after the Blight. This is the first I've returned in almost 10 years. Okay. Varric's from Kirkwall. Did you two know each other? I knew he was friends with the champion of Kirkwall, but little else. We've spoken more since I joined the Inquisition, largely at Varric's insistence. Apparently, I spend too much time with a serious expression on my face, and it's bad for my health. What was Kirkwall like? While I was there, Canary occupied and then attacked the city. The Viscount's murder caused political unrest. Relations between mages and Templars fell apart. An apostate blew up the Chantry, and a Knight Commander went mad. Other than that, it was fine. What happened between Kirkwall's mages and Templars? You were at the Conclave. You must have heard people speak of it. Yes, but you were there. There was tension between mages and Templars long before I arrived. Eventually, it reached a breaking point. There was fighting in the streets. Abominations began killing both sides. It was a nightmare. What happened then? The Templars should have restored order, but Red Lyrium had driven Knight Commander Meredith mad. She threatened to kill Kirkwall's champion, turned on her own men. I'm not sure how far she would have gone. Too far. So you opposed her? I stood with the champion against her, in the end. I should have seen through Meredith sooner. Háblame de la ruina. You were in Ferelden during the Blight. Did you fight Darkspawn? No. I was stationed at Ferelden's Circle Tower. The Circle had troubles of its own. I remained there during the Blight. What happened at the Circle Tower? Few who survived the Blight have fond memories of that time. I would prefer not to speak of it. You haven't seen Ferelden in 10 years. Are you glad to be back? I was not sorry to leave at the time. I did not expect to return. Now, between the Divine's murder and the breach, I've arrived to find nothing but chaos. Okay. I'll let you return to your work. Should you require anything, I'll be here. Muy bien. Creo que tenemos toda la información. Y así vamos sacando cosillas a nuestros personajes, nuestros compañeros y camaradas. Y bueno, como ya había dicho antes, este juego se basa más en pasar hablando que en pasar jugando o matando monstruos. Hablando del combate. Need something? Ahí. Can I ask you something, Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. Aquí ya no tenemos nada. Thanks, Varric. No problem. A ver, yo creo que ahora sí nos vamos a ir a la misión en las tierras interiores. Vamos a ver, aquí no podemos hablar con... No, ya podemos hablar con Lorena, mierda. There were so many questions surrounding Faria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Faria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends once. Wait. What are you doing? He betrayed us. He murdered my agent. And you'd kill him, just like that. You find fault with my decision? If he has knowledge, then he's a resource. Use him. He's a loose end who could escape and get word to our enemies. Butler's betrayal put our agents in danger. I condemned one man to save dozens. I may not like what I do, but it must be done. I cannot afford the luxury of ideals at a time like this. I expected better from the Inquisition's spy master. You've made that point clear. Apprehend Butler, but see that he lives. Now if you're happy, I have more work to do. Vamos a ver con Liliana. Reports of fade rifts
and demons keep coming. The people are terrified, and it's only getting worse. The only thing that will calm their fears now is the hope that someone out there can save them. You have to be that someone. No one else has any power over the rifts. Seal them. Your legend will spread, and Thedas will learn to trust the Inquisition. Alright. Why do you want me to seek out the rebel mages? Why do you care? I've known mages. Some of them were better people than me. And yet I'm free and they're not. It's not right. They called you the left hand of the Divine. That they did. What of it? Uf, tenemos más información. A ver. I'd like to hear about Justinia. What was she like? A friend. A mentor. Like me, she had secrets. Made mistakes. It made her human. I think her followers responded to that. Was there something more than friendship between you? You're asking if we were lovers? Typical. I was devoted to her, therefore it must be romantic. Love is common. Love is simple. My bond with Justinia was something greater. She was a sister, a mother, a teacher. So to answer your question, yes, it was more than friendship. How did you and Justinia meet? I met her a long time ago, before she became divine. Before she was Justinia. When I met her, she was Mother Dorothea. I was at my lowest. Broken, lost. And she saved me. No, wait. She hates it when I say that. I saved myself. She just showed me it was possible. We'll talk more later. Ya sabemos quién es. En el Origins conocemos a la madre Dorotea en los 3. You seem to know a great many people. I have made friends, and on occasion enemies. It's unavoidable. Alright. You have a history with the warden who entered the Blight, don't you? I had the privilege of calling her friend before she died. The world seemed much duller after that. It still does. You seem to know Josephine quite well. I met her a long time ago, but we didn't become good friends until years later. After the Blight, in fact. I'd just returned to Val Rayo, and she welcomed me back by throwing a diplomatic ball. She was the Antivan ambassador at the time, you see. The ball was... alright. Too many politicians. At midnight, Josie and I left to find a real party. We've been friends ever since. What do you consider a real party? It's not a real party until someone's small clothes are pinned to a chantry board. And that's all I'm saying about it. Muy bien. We can continue this conversation later. You know where I am. A ver, otra vez el hino. ¿Alguna novedad? Anything I should know? I've nothing to report at the moment. Y a ver, háblame de ti. Let's talk about you. Me? Ya está. ¿Una historia? Bards tell tales. I bet you tell some good ones. There are plenty of tales in the library. Perhaps you should look for them there. What did you do before you worked for the Divine? I trained to be a spy from a young age. Learned from the best. For a while, I was wildly happy. I loved the thrill of that life, the danger. But nothing lasts forever. I went into hiding, and when I emerged, the Divine called on me. She presented me with my own network of spies, and said I was the only one she could trust. Ok, creo que eso va a ser todo. Leave you to your work. We can always talk later. Muy bien. Los peligros de la vida del bardo. Bueno, tenemos ya un par de cosillas ya hechas. Y ahora sí, ya creo que ya es hora de salir de aquí. Quiero leer el consejo. A ver, tenemos más cosillas aquí. Sí. Tenemos que tener las posiciones de noble, muy bien.
Y bueno, vamos a hacer eso aquí, que no necesita nada. Muy bien. El Emperor Negro es prácticamente solo una tienda. Nada más tarde. Esta es una tienda. Nada más. Vamos atrás, vamos aquí a Orley. Aquí ya tenemos aquí el informe de Josephine. Muy bien. Y ahora sí, vamos a Ferelden. Y vamos a tierras interiores. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos. Ahora intentamos llegar a los únicos compañeros que tenemos de momento. Heraldo of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. Well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Ugh. Muy bien, es un placer. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Muy bien. Bueno, aquí tenemos... Obviamente... Aquí tenemos requerimientos. De momento no hay diagramas. Aquí podemos cambiar de grupo, pero tenemos el único grupo. Aquí podemos descansar y cuando descansamos recuperamos vida y pociones. Aquí también podemos... ¿Dónde está aquí? Este es el de requerimientos. What is it? You may want to look into this. Y tenemos que conseguir piel de borrego y cera. De momento, aquí tenemos para hacer tiendas de campaña. Bueno, son misiones, como decir, infinitas. Tenemos que irlas haciendo poco a poco para conseguir poder. O sea, cada vez que hacemos un requerimiento, conseguimos un punto de poder que nos sirve para desbloquear nuevas zonas del mapa. Pero bueno, eso obviamente solo si queremos hacer. No es absolutamente necesario. Pero por ejemplo aquí tenemos uno. Somos aquí. Entonces esto nos dan... obviamente nos da pieles. Cuero de carnero. Aquí vamos a ir consiguiendo raíces élficas. Y de momento vamos a subir el nivel a todos nuestros personajes. A ver, no. Vamos aquí. Vamos aquí. Barrick. Obviamente este tiene a Bianca. Vamos a hacerle así. Muy bien. Tácticas, atributos, reglas. Muy bien. Solo vamos a dejarlo así. Vamos acá. Vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerle aquí. Tenemos dos puntitos, vamos a hacerle así. Muy bien. Y a solas. Vamos a hacer que este muchacho sea un mago que nos vaya protegiendo. Creo que sí. A ver. Aquí.
y aquí. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos cositas para nuestros personajes. A ver. Acá tenemos ya enemigos, como podemos ver. Vamos a ayudar aquí a este, ¿no? Apostates! Vamos a ayudar a este muchacho. The apostates have fled to the hills. Muy bien. Una cartilla. Entonces ya tenemos fortaleza de apóstatas. Tenemos nueva misión. Esta de aquí también es nueva misión. Vamos a leer esto. Los astrarios. Y estos son los otros. Tenemos que, si no me acuerdo mal, si me acuerdo bien, sí, tenemos que ir uniendo los puntos. Tenemos que formar este punto y tenemos que formarlo de la manera más correcta. A ver, sería así, 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 así. Pues no, pensaría desde aquí, ¿no es cierto? Así, pac, pac, pac. Sería así. Aquí este vendría acá, acá, sí. Acá, acá, acá y acá. Este era el primero. Es un espadillo. Y esto nos lleva a otros dos astrarios que tenemos en este mapa. Muy bien. Aquí hay que tener mucho cuidado. Nos quiere guardar continuamente, como en el Dragon Age Origins y el Dragon Age 2. Debido a aquí podemos morir muy fácilmente. En realidad. Porque a veces nos vamos a topar enemigos que se nos van de nuestro nivel. Vamos a matar a estos muchachos. Y el de Fenny aquí. Hasta no dejaron nada. A veces explotan los muchachos. Debo decir. Y ahí es cuando ya no nos dan absolutamente nada. Aquí tenemos hierro, que no necesitamos en este momento. Ahí tenemos una grieta, así como pueden ver. Acá tenemos varias cosillas. Tenemos hasta aquí. Tenemos una grieta. Acá tenemos un campamento que tenemos que liberar. Como ven, tenemos varios campamentos. Y podemos ir directamente a los campamentos. O en su caso, vamos a ver, liberar grietas. Y para que se nos vaya descubriendo el mapa, digamos así. Como hay dirigentes aquí, pero podemos saltar. Podemos llegar a lugares que antes no podíamos. Bueno, obviamente aquí estoy haciéndolo ya de manera difícil. Ahora vamos para acá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Parece que aquí tenemos... ¿Qué hay algo? ¿Qué pasó? Excuse me, have you seen another Inquisition scout? Elven woman, answers to writs. ¿La versión exploradora? You said your friend hasn't reported back. Well, she was supposed to be checking on some apostates. I'm on duty here, or I'd go look for her. Muy bien. I'll talk to you later. Tenemos que buscar a una muchacha que está desaparecida. Bueno, aquí tenemos misión, pero hasta para por si acaso.
Justamente en estos sectores también hay cositas. Pueden ver. Es que ir investigando todo. Hoy vamos recogiendo cosillas. Nos pueden servir. Y aquí tenemos nuestro primer campamentito. Esto nos otorga poder. Muy bien. Y realmente es lo que primero podemos hacer, crear campamentos. Y eso nos da un punto de poder. Vamos a ver aquí. Vamos a coger esto. Las cosillas podemos vender. Si es que no nos sirven, podemos vender. Y aquí tenemos otra raíz élfica. Muy bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Por si acaso hay algo. Bueno, aquí tenemos todos los requerimientos. Vamos, que acá también había enemigos. Vamos a ver si es que aparecen. Ahí tenemos algo. Y acá tenemos enemigos, como pueden ver. Vamos a tener cuidado aquí. Mucho cuidado. Cuidado con este. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién está peleando aquí? It must have been some time since the renegade Templars faced a mage of any talent. Muy bien. Como aquí un cuerillo de carnero. Vamos a sacar de aquí a estos muchachos. Siempre hay que ir sacando porque nos dan cosillas importantes. A veces, no siempre. Que nos vayan dejando, hay que ir recogiendo. Madera pesada, muy bien. Ya tenemos seda. Ahí necesitamos piel de borrego. Estos son cueros de carnero. Ya tenemos seda, muchachos. Nos falta poco para ese requerimiento. Parece que acá nos teníamos una misión. O algo así. Pero parece que tenemos que subir por acá. Aquí esto es hierro. Hay materiales que no son tampoco tan necesarios. Así que vamos a ir cogiéndolos poco a poco. Y aquí ya ha subido el nivel nuestros personajes. Vamos a ponerlos en forma. Vamos primero por acá. By the end of Hardin Hightown, almost every character is revealed as a spy or a traitor. Wait, you read my book? It was in the Inquisition library. Everyone but Donnan turned out to be in disguise. Is that common? Are we still talking about books, or are you asking if everyone I know is a secret Acá ya lo agent? vamos a ver que hay. Are there many tricksters in dwarven literature? A handful, but they're the exception. Mostly they're just honoring the ancestors. It's very dull stuff. Human literature. que tenemos una Now misión. there's where you'll find the tricky, La clever, filactería del really amor. deceitful types. Ok. Curious. Not really. Una misioncilla me Dwarves parece. write how they want things to be. Humans Es una write to figure hembria, out vamos a how recoger. things are. A ver si necesitamos estas cositas para realizar pociones. Bueno, como pueden ver aquí ya tenemos bastantes misiones que tenemos que ir realizando. Acá tenemos cositas. Esto podemos vender. ¿Qué es esto? Esto es un hembra, me parece. Sí. Aquí ya poner hembria. Muy bien. Vamos a subir el nivel de otros personajes. Vamos a ver.
Nuevamente aquí vamos a poner esto. A Barry, vamos a Cassandra, vamos a ponerle esto. Ah, no puedo. Ah, no tiene. Pensé que tiene un punto, pero. A ver. Ah, no, sí, ahí está. Eso. Me confundí. Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí. O aquí, espera. Muy bien. Vamos a ponerle aquí. Pues ya está. Acá tenemos otra misión. En cada mapa hay un montón de misiones, así que hay que hacerlos paso a paso. Y vamos a ir. En este juego hay que ir pausada, pero sin. O sea, tampoco tan pausado. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, porque este juego se puede poner muy difícil si es que no lo hacemos de la manera correcta. Vamos, acá tenemos al. Templar deserters. Vamos acá. Must be something here. Let's look around. Listo. Esta es la desaparecida. Ritz. Do you need anything? I should probably report back. Investigar. This is a mage. Eldreda, yes. I think that was her name. At least I'd heard other apostates call her that. Aquí tenemos otra cosilla. Esto creo que son. It looks like someone was having a picnic. Yes. The mage must have been hunting for blood magic. The Templars attacked the apostate. I suppose I just got caught in the middle. So, the truth. I may have been, passing time with Eldreda. I take it the Templars interrupted your very friendly picnic. Wait. Yes. At first, she was just a mage who saw me and didn't attack, but later we... So, are you going to report me? Look, kid, if you can talk an apostate out of her pants in the middle of a war, you've got a gift. Use it. Make contacts, get information, and help the Inquisition. Do that, and our lips are sealed. All right. I can do that. And thanks for going easy on me. Muy bien. Y así vamos obteniendo más poder, haciendo cosillas así por el mundo. Muy bien. A ver, acá tenemos misión. Vamos a... Acaba con los peligros que hay en la encrucijada. Esperamos que tenemos algo. Bueno, aquí solo tenemos unas pares de rifles élficas, nada más. Quite... sí. Vamos a ir recogiendo todo esto. Realmente porque necesitamos. El truco aquí es ir recogiendo casi todo lo que nos vayamos encontrando. Did the Maker bring you to these hills? My lady came to the I know conclave you. to support the They divine. call you the Herald of Andraste When she died, for what you did I at was Haven. lost. But are you? I heard the words The of Maker has Speaker not told me. And I knew I had found my Okay. I honestly don't know myself. As I suspected, stories of you mastering the rifts are just blind heresy. No, I can seal rifts. Then prove it. Show me that the rifts bend to your will, the will of the Maker. Show me the power you wield. Alright. This cult. What are you doing out here? What is it you think is happening? The Chantry has fallen, and shown its imperfection in doing so. The Chant of Light was a lie.
It was arrogance to think that mortal lips could frame the Maker's will, and so we wait in silence. The Maker has opened the sky. Soon he will call his chosen back to the Golden City. Bueno. Until later. Until the Maker brings you back to us. Muy bien. Acá tenemos una grieta. Tenemos que hacer esa misioncillo. Por el momento podemos ir aquí y podemos reclamar este lugar. Y nos da información sobre el lugar. Acá tenemos, como pueden ver, cositas. Demonios, quítese, muchacha. Y creo que está aquí. Ah, por aquí no. Bueno, aquí tenemos cositas. Vamos a recoger todo esto que tenemos por aquí. También nos puede servir para cositas. Dinero siempre nos viene bien. Para cualquier cosita. Dice que hay algo por aquí, pero está más acá. Vamos a ver. Creo que va a estar aquí, ¿verdad? Coger esto, piedra serpiente, muy bien. Hasta aquí. Aquí. Creo que está arriba. Dos moneditas. A ver, esto creo que está acá arriba. Aquí no me señala nada. Va a estar por aquí, ¿verdad? Ahí está. While you were coming up, did you meet a young noblewoman with blonde hair and pale green eyes? Lady Velena should be here. We need to be together when the Maker comes. ¿Dónde debería estar? Where would your friend be? She is my love, and she should be here. I wrote to her weeks ago. I know the path up the hill is dangerous, but surely the mages and Templars would not trouble a young lady. Okay. I'm sorry. I can't help you. Please, if you meet my beloved, tell her I am waiting. Muy bien, tenemos más misiones aquí. Ok. Así es por aquí. Bueno, creo que vamos a cerrar una grieta. Espero tener poder para cerrar una grieta. Porque en esta sección de acá hay una grieta que podemos cerrar. Y así, como pueden ver ahí está la grieta. Y así este castillo, o lo que sea esto, o este refugio, se nos dirá a nuestra causa. Muy bien. Acá tenemos cositas, voy recogiendo. Esto podemos vender, eso nos sirve para vender. Aquí tenemos... me acuerdo de esto. Ahí tenemos algo. Pero hay que tener bastante cuidado. Aquí tenemos... Ok, hay una inventiva, muy bien. Interesante. Aquí podemos subir. You bear the mark of the sky. You honor us. You bear the mark of the sky. You honor us. Muy bien. No nos cuenta nada más el muchacho. A ver, ahí tenemos. Aquí tenemos algo. Muy bien. Moneditas. Muy bien. Eso nos puede servir de mucho en realidad. Y bueno, para poder coger esto de aquí, tenemos que andar por encima de esto. Pero hay que tener mucho cuidado, muchachos. Parece fácil, pero no lo es. Vamos a coger aquí esto.
Vamos a guardar aquí. Porque, a ver. Primeramente hay que tener mucho cuidado al andar por los... A ver, no, aquí no. Vamos acá. Vamos a ver. Esperen. No veo mi personaje. Creo que ahí está bien. Muy bien. Entonces aquí vamos directamente. Y podemos recoger esto. Muy bien, para darle la vuelta. Hacer así. Vamos a saltar aquí. Muy bien, creo que ya lo tenemos. Muy bien. Me suena que aquí hay algo, pero esto va a estar... No digas que está por arriba. No, creo que es algo que está en la parte de abajo, así que... De momento nada. Vamos por acá. Tenemos un cofrecito. I hear reconstruction is progressing well in Kirkwall. I know things are bad there. Este es un artefacto I mágico wasn't trying to. You weren't trying to remind me que how tenemos bad que it is in activar Kirkwall, después. so you decided to talk De about momento no it. tenemos la misión. About its Y aquí tenemos una recovery. pieza de mosaico. What you're talking about are the buildings, Que es otra and cosa even que that will son take como years. coleccionables que tenemos que ir People recogiendo don't por todos los recover mapas. so easily. En algunos hay 12, en algunos hay creo que 10, otras hay 8. Pero bueno. Vamos a bajar por aquí. Aquí tenemos un par de monedillas. Y bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer esta brecha que tenemos aquí. Vamos a hablar aquí por si acaso. Así que bueno, vamos ahí. Aquí primeramente se nos abre esto. Y vamos a ver si es que podemos. Alcanzamos. Sí, alcanzamos. Muy bien. Aquí se van a hacer otra vez estos. Vamos a hacer que solas de ataque a este. Ataque a este. Y barriga ataque a este. Muy bien. Oh. Sí, logramos, Vamos a ver. Concha, está bien. Ya está. Vamos a hacer la grieta. Ya está. Vamos a saquear esto de aquí. Esto nos dan a veces elementos para poder eliminar a estos muchachos. Para investigarlos. Tenemos que ir, siempre tenemos que ver que si es que nos dejan algo. Porque nos puede servir en el futuro. Muy bien. Hemos cerrado la brecha. Y vamos a hablar aquí con Anais. Maker's tears. I was a fool to have doubted you. How may we serve you? Herald of Andraste. Escucha y recaba información, propaga la Inquisición. Bueno, cualquiera igual nos ayudaría. Have your believers searched for secrets that may help our cause? As you say, Herald of Andraste. Some few will remain here, the rest will go forth to do your will. When the Maker calls you to your great purpose, remember that we served you. Muy bien. Tenemos misión acabada. Y aquí tenemos algo. Tenemos un nuevo agente. Piel de borrego, muy bien.
A ver, vamos a ver si es que podemos cerrar. Aquí tenemos extraños compañeros de cama. A ver. Vamos a ver eso. Si no, no creo que puede ser viajar rápido aquí, ¿verdad? Sí, vamos a viajar rápidamente a esto de aquí. Listo. Hemos recuperado vidilla. Vamos a ver. Creo que ya haremos esta misión y lo vamos a dejar por aquí. Damn it, Ritz, where are you? I found Ritz and rescued her from an attack by the Templars. She's fine. Thank you. I appreciate you taking the time. It's dangerous out here for everyone. I'm glad the Inquisition is trying to put things right. Bien, tenemos más podercillo. Tenemos que cerrar otra grieta que tenemos por ahí. Y acá tenemos un... mira tú, tenemos de cuál. Oh, sí, este sí. Eso me agrada más. Bueno, vamos a ver si es que podemos cerrar esta grieta que tenemos por allá. Ahí aparecieron los malditos. Yo creo que sí vamos a poder. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a... Ese es que... No creo que nos da... Demonios, sabía. Nada, demonios me paró. No, ya está. No sé, nos dejaron algo. A ver. Una esencia de voluta. Nos va a servir para poder luchar contra nuestros enemigos. Y me parece que aquí tenemos otra misión. Vamos a ver. ¿Verdad? Templar bastards killed my husband and stole the ring from his finger. They deserve to die. Mata a tu marido. You're saying the Templars attacked your husband? Aye. He was digging out a stump. The fools couldn't tell a shovel from a mage's staff. Had to be safe, they said. Rebels everywhere attacking by surprise, sick bastards. They took the ring I gave him on our wedding day in case it was magic. Farewell. Muy bien. Tenemos que recuperar un anillito. Un anillito. A ver, vamos a guardar por aquí. Primero vamos a ponernos una misión. Digamos una poción. Una misión. Y ver, aquí tenemos raíz élfica. Y me parece que la misión de esta buena señora está por aquí. Así que vamos, cuidado por aquí. Ahí tenemos. Piel de borrego, muy bien. Y aquí tenemos armadura aventurero, más piel de borrego. Creo que... a ver. Vamos a ver si es que puede abrir esto.
Este buen muchacho, sí para ver. Vamos a ábreme esto, por favor. Mira aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un cofrecito. Vamos a leer esto. Aquí tenemos creo que son pociones. Una marina y un bastón. Ese bastón puede ser interesante. Ok. Es por acá. Aquí tenemos gracia de cristal que nos puede servir para más adelante. Tenemos más raíces élficas. Y veo que acá tenemos enemigos. Vamos a ver. Tenemos ahí unos cuantos enemigos. Pues sí. Unos cuantos magos y unos cuantos. Muy bien. Aquí nos dejaron. Un blasón. Vamos a ver cómo vamos de peso. Vamos bien, vamos bien. De momento estamos fresh. A ver, aquí tenemos otra misión, me parece. A ver, vamos a hacer la última. Esta es la misión persiste, es la misión principal. Acá tenemos el amor a guarda. La grabare apóstata. A ver, vamos a hacer este campamento. A liberar este campamento. Míralo. Y lo vamos a dejar aquí. Y ya será en otra. Para otra aventura. Continuaremos. Yo creo que de momento voy a hacer fuera del video. Tal vez liberar campamentos y recoger estas raíces élficas y todo lo que se me vaya por ahí encontrando. Aquí tenemos... No me acuerdo si puedo, no puedo subir por aquí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra grieta de momento. Con un par de demonios que están aquí. Nada como estos. Bueno, como este. Bueno, como este. Vamos a ver si aquí podemos de una vez cerrar esta grieta. Concha, me paró. Creo que no vamos a poder. Tenemos que alejarnos. Vamos acá. Pues ya está. Grieta cerrada. Se nos dio un material bien interesante. Ciencia de sombra. Ciencia de sombra, muy bien. Eso nos puede servir para... That tower is impressive, even as a ruin. I wonder what dreams it might hold. Aquí tenemos un lugar de investigación. Madres élficas. No de investigación, sino de descubrimiento, perdón.
Tienes que escribir aquí. Vamos a reclamar este sitio. Muy bien. Tenemos más raíces eficaz. Bueno, de momento aquí no tenemos nada. Pero aquí tenemos que activar una misión para que se nos active un par de cosillas que tenemos que entrar aquí. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Vamos acá a... Creo que aquí tenemos un señor que... Ah, mira, tú desapareció. So, set up camp or keep moving. Bueno, aquí. Muy bien. Nothing to report, sir. Y acá tenemos misión. Aquí tenemos una hembra, muy bien. Aquí tenemos nota de sangre. Ya tenemos una ventaja de rango. ¿Quieres ir explicando cómo funciona eso? Tenemos que regresar a nuestro refugio para poder hacer esa misión. Y aquí tenemos algo. ¿Qué es esto? Un coger, muy bien. ¿Qué es esto? Ah, amigo, estos son mapas que te indican dónde hay como que secretos. We must have done enough to draw the attention of the clerics by now. Shouldn't we meet with them? A ver, vamos a... Aquí tenemos Embryo. Bien, aquí tenemos una calaverilla en el mapa. Si lo pueden ver, está en el minimapa. Esto es para buscar unas cosillas que nos van a servir mucho. Muy bien, aquí tenemos uno. Tenemos que encontrar estos en el mapilla. Ya tenemos aquí los 4, si pueden ver. Y acá tenemos otros. Son 22 fragmentos en este mapa que tenemos que ir recogiendo, actualizando siempre estas calaveritas. Entonces, cuando ya encontremos todos, tenemos esos fragmentos que nos van a servir para otros mapas. Ya verán cuando lleguemos ahí para qué sirven. Mira, acá tenemos, ya está, puedo decir, la guerra. Aquí tenemos una red élfica. Bueno, vamos a liberar este lugar. Look at this. The apostates have gone mad with power. I see just as many Templars. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos que liberar esta zona. Entonces aquí aparecerán bastantes muchachos en realidad. Pero bastantes. Vamos a ver. Listo, tenemos todo esto para hacer lo que tenemos ahí. Y aquí tenemos esto de aquí, vamos aquí. Vamos a... We should move on. We can only restore order by securing an alliance. Muy bien, aquí tenemos algo. Aquí tenemos un fragmento, muy bien. That's what the skull helped you find? Right. Not ominous at all. Una piel de borreguillo, muy bien. Aquí tenemos piel de borrego, muy bien. Acá tenemos más misiones, como pueden ver. Vamos a guardar aquí porque aquí, si no me acuerdo, mal, si mal no recuerdo, tenemos un muchacho bastante interesante. Listo. Ahora tenemos a este.
Ya está. Aquí tenemos una pieza del mosaico. Un lugar que reclamar. Y aquí Cassandra tiene que destruir esto. Aquí hicimos varias cosas a la vez. Destruimos el hilo rojo. Cogemos una pieza de mosaico. Y liberamos una sección del mapa. Tenemos aquí un diagrama, muy bien. Interesante. Y me señala que aquí hay otra misión. Vamos a ver qué tenemos. Campamento templar. Ok, tenemos un campamento cerca templario. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Miren que acá sigue la lucha. Aquí tenemos que eliminar a estos muchachos hasta que no haya absolutamente nadie por aquí. Contra pinche mago. Oh, maldición. Cuidado con los magos, son bien jodidos. Muy bien. Ya saben, tenemos que ir saqueando todo por aquí. Martillo de mano. A ver qué tenemos aquí. Una red, que pensé que era algo más interesante. A ver si... Bueno, acá tenemos otro fragmento estos de las piedritas. A ver dónde está. Está aquí, pero tengo que entrar por un lugar por donde no me queme, pero... Maldición. Concha, está un mago ahí. No lo había visto. Ok. ¿No me dejaron nada? No. No me han dejado nada. Bueno, aquí cazan un poquillo mal también ya. Vamos a... Se coge un... Vamos aquí. A ver, Barik, ábreme esta puerta, por favor. A ver, aquí tenemos un documentito. Vamos a leer esto. Fabricación de runas, muy bien. Y aquí tenemos... ¿Dónde está el fragmento este? Aquí está el fragmento. Ah, no, es una pieza de mosaico. Pero también tenemos una... Ahí está el fragmento. Muy bien, vámonos de aquí. Bueno, como ya les dije antes, este juego se basa en descubrir... Concha, pero si les maté antes, ¿qué pasó? Un poquillo de seda. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un anillo mejorado. Esto podemos vender. ¿Cuántas cosas tenemos? Bueno, vamos un poquillo ya. A ver, primero vamos
A ver, ¿qué más hemos recogido? Este bastón de tormenta. Bastón... A ver, este me da... 37. Vamos a ver. Vamos a consolas. Vamos a poner este bastón. A ver, a Cassandra. Este va a romper Kunari. No. Aquí. Esto me da 70, pero no. El que tengo puesto es mejor. Ya he ido. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. A ver, en accesorios. Escudo de varión, mejor esto. Para Cassandra. Sí, a ver. Algo más aquí. Prueba de críptico, vamos a poner aquí. Solo no tiene nada. Cinturón. Oh, cinturón de resistencia a frío. Aquí ni nada. Aquí ni nada. Soy marcial. Cinturón de... Solo me falta este cinturón. Vamos a poner este. Listo. Claro que así... la armadura. Koguya. Necesitamos nivel 6. Pinche tantos vitales aquí. Que no sirven para nada. Estas armaduras... Solo mago, pero necesitamos nivel 6. Esto le da más defensa. Vamos a ponerle aquí. Cassandra. Se da más vida, pero está mejor igual. Tanto, creo que nada. Uy. Vamos. Yo creo que si podemos liberar este sitio lo vamos a dejar por aquí. Porque se nos está haciendo muy largo ya. Cuidado que con estos muchachos hay que tener mucho cuidado. Oh, estos saben escaparse. Ok. Carne de barro. Ok, este güey está aquí. Carne de barro. Acá tenemos otro. Como ya había dicho, cuidado con estos muchachos. Andan bastante jodidos. A ver. Tienen que seguir apareciendo. A ver, aquí vamos a ver. Ah, no. No. ¿Dónde están? Sé que están por aquí. Ahí están, ¿se ven? I'm watching you, Varric, just so you know. Well, that makes me feel all warm and fuzzy inside. What did I do now? Nothing. Yet. Just keep it that way. Varric Tethris, paragon of good behavior, at your service, Seeker. Muy bien. Algo más. A ver, acá creo que tengo un fragmento de estos. Vamos a ver. El problema es cómo llego hasta ahí. Vete por aquí, ¿no?
ver, creo que vamos por acá. Por acá, sí. Y aquí tenemos este fragmentito. Perhaps the Inquisition could determine the nature of these objects. Y aquí tenemos más de estos muchachos, a ver. Cuidado con eso. Cuidado con esto. A ver. Pues ya está. El bosque de la bruja. Aquí tenemos un documentico. Fortaleza de los magos apóstatas. Bien. Bueno, ahora sí tenemos que ir con un poquillo más de cuidado. A ver si es que siguen apareciendo aquí estos muchachos. Pero creo que ya... No, aquí están, ya les vi. Ya les vi, aquí están peleando. Uy, cuidado con este me está atacando a mí. A ver. Esto me viene bien. Esto me viene bien. Vamos aquí a atacarle a estos muchachos. Y creo que ya. Aquí tenemos ya usada, muy bien. Ah, no. Parece que siguen aquí los muchachos. A ver, por acá. Demonios, siguen viniendo. A ver, ahí están. Allá están. Primero contra este. ¿Dónde están? Contra este. Contra este. Concha, todos mis ataques están. Vamos, acá siguen peleando. Muy bien.
aquí. Vamos a recoger esto. Muchachos, ¿dónde van? Uy, Bien, acá tenemos más de estos. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Ok. Este es el bosque de la bruja, así que aquí nada. Siguen apareciendo por acá. A ver. Ahí están. Demonios, siguen apareciendo por ahí. Vamos acá. Yo de qué mortal mejorado. Carne de varo. Bueno, creo que tenemos bastantes cosillas que nos pueden servir para luchar contra los enemigos. Y bueno, yo creo que ya vamos a dejarle por aquí. Antes de continuar, porque esto parece que está inacabable. Este viene contra mí. No me acuerdo cuántas rondas eran, pero no me acuerdo que eran tantas. Parece que tengo que primero ir a la misión y de ahí sí ya como que llegar acá, ¿verdad? Porque esto está interminable. No paran de venir. Enemigos por todo lado.
Y aparecieron acá otra vez. A los mismos que ya les había matado antes. Cuidado con esta. Acá me señala que hay enemigos. Pero realmente no me acuerdo si es que era no fácil matarlos. Aquí hay bastantes, ¿no? Shouldn't we travel to Valrayo now, Seeker? The breach isn't going to close itself. Indeed. The sooner we obtain help for the breach, the better. Bueno, por aquí nos dejó bastantes cosillas importantes. Nos puede servir. Ojalá que nos dejen algo más que esto. No. Esto no necesitamos, ¿no? Pura raíz élfica. Acá tenemos que reclamar un lugar. Aquí. Reclamar esto. Oh, mira tú. Acá tenemos otro lugar para reclamar esto. Bien, acá tenemos un... No estamos también para enfrentarnos a un eso. Apostas desde el bloque de la... No sé si podemos enfrentar contra magos, ¿no? Porque creo que estamos un poquillo mal de vida. Pero acá están los magos. Vamos a volver por aquí, por si acaso. Yo creo que no voy a poder enfrentarme a tantos magos. I believe we are nearing the upper state. Be on your guard. No, contra este. Concha. Vinieron por atrás. Muy bien. Bueno, este video creo que se debe extender un poquito más de lo normal. A mi punto de vista. Bueno, aquí tenemos esta misión de aquí. Pero el problema es que... Vamos a ver. El problema es que estos muchachos van a ser bastante jodidos. Todos son magos. Uf, papá. Espérame.
Mira que voy a morir. Ok, este es el güey el más poderoso, me parece. Bueno, no nos vamos pegando, muchachos, vénganse más para acá. With the apostates dead, refugees should have an easier time on the King's Road. I believe the renegade Templars still present a problem, however. Muy bien. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí, muchachos. Ya hemos derrotado a los magos estos apóstatas. Y tenemos también ya bastantes recursos. Y hemos subido de nivel. Esto creo que es una hembra, muy bien. Tenemos una diagramilla por aquí. Parece que este es un... Ah, este es muy bueno, inicio. Es un, creo que de nivel 2. No inicio que era un material de nivel 2. Nos puede venir muy bien. Tenemos más diagramas para nuestras armaduras. Aquí tenemos seda. Aquí tenemos ónice. ¿Qué tengo aquí? Creo que este es... Oh, sí, esto sí. Esto es muy bueno. La éfica real. Es algo que vamos a tener que utilizar. Acá tenemos otra, creo que es raíz de planetas de envío. Esto también es embrio y vamos a coger. Estos son de los materiales que más hay aquí. Pero bueno, ahora vamos a hacer un viaje rápido a nuestro campamento que está aquí. Muy bien, entonces tenemos aquí un equipar pociones. Bueno, ya tenemos todas las pociones igual. Vamos a hacer esto, tienes de campaña. Muy bien. Y con eso conseguimos un poquillo más de nivel. Vamos a ver qué podemos poner aquí. Vamos, ya también tengo un nivel más, creo. Sí. Vamos a ponernos... Lo que más utilizo es esto. Vamos a hacer bonus de daño. Bonus de daño. Aplicar. Bonus de daño. A ver, Barry, vamos a utilizar... Esto dice... Bonus de daño. Bien. Cassandra, vamos a poner aquí... Bonus de daño. Y solas... ¿Dónde está solas? Ahí está. Vamos a ver. Renacimiento. Muy bien. Ahora aquí tengo fragmento. Ah, me falta este fragmento. Y aquí está también una grieta. Bueno, este mapa es bastante extenso, perdón. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado, muchachos. Y ya nos veremos en una siguiente vez. Nos vemos.